गाइस तो वेलकम करलेनी আর একটা শর্ট ভিডিও লাগে সো ভাই মান আজি মই আইলি আছি ধান কাটবা কাজে তো আমার মা খেতি ধান কাটলানি তো আমার মা আতা কুড়ি অঞ্চল ধান কাটলানি আর বাবা পেড়া বাঁধলানি তো দেখতে রাও সেটা পেড়া বাঁধলাই তো আমি পেড়া বাঁধলাটা টেকি করে নেলুনি তো সে কোটার লাগে কিন্তু মাড়াইবে भाई मोहन हरी आमे तो दान काटी कर बोलुनी हरी ती कादी गुड़े लोग अंते ताकर दान मन काटी कर बोलाइनी हरी हमर रतन भाई गोटा दान मडाई लाइनी देखते रहो मिसिन लगे सब भाई मन आजकल वर्षा हेलानी तो जना पड़े ना संगे संगे वर्षा मन हेलानी तो आमे मिसा मिसिन लगे का मडाई बुकाई की टाइम गेला घंटा गेला तो অলপ काम कलु तो অলপ खाइ दो तापरे आरेक दान काटबा तो देखते रहो पूरा ओदा ओदा पूरा फुल टुट्टा वर्षा मारला देखते रहो चले हमें अंतर दान काटा काट बेटा अभी पकड़ दो ये होता है हमारा फाइमन हरी काटा कोई भाई हमर देश ले कुपा होय दान कुपा तो एटा हमर दान कुपा गोटे कंप्लीट हे गला तो एबे हमर कुड़ी गोटा आनबो अरे ऑटो पूरा दब जाइला तो आरी से बड़ जाई करी आरी से बड़ेला आरी टेलवार आछ जाई करी तो चला टेलु गाइस बुना की ऑटो ठेलाइते रहली मोके यार ये गोट लोग ठेलाइते रहलाई করতে তো বর্ষা আইলা পুরা তারপরে পার ডাকি করে সে কুপা লগে তো বাড়ি আইলো তো দেখতে রো সেদিন বর্ষা মারলানি তো আজের গুলো এতগুলো করলেনে